Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Para pemirsa TV-ku Inabah Kota Dumai, para ayah, bunda, para ustadz dan ustazah, beserta peserta didik di SD Quran Inabah yang dicintai. Pertama sekali tentunya kita tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bahwa pada pagi ini hari Jumat ya, kita kembali mengudara melakukan inovasi-inovasi dalam rangka pengembangan dari SD Quran Inabah ke depan. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di TV-ku Inabah ini memberikan kontribusi dan masukan yang konstruktif, terutama bagi anak-anak didik dan wali murid yang ada di SD Quran Inabah. Kemudian salawat dan salam senantiasa tidak lupa pula kita sampaikan kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Para pemirsa TV-ku Inabah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ana Ustadz Afrizal selaku Kepala SD Quran Inabah Global Islamic School Kota Dumai akan berbagi dengan kita semua para pemirsa dalam diskusi dan demonstrasi tentang kaifiat atau tata cara dalam ibadah praktis. Namun sebelum itu perlu kita sampaikan bahwa kegiatan yang dilakukan di SD Quran Inabah ini tidak terlepas dari visi dan misi. Nah, visi kita adalah mewujudkan generasi yang bertakwa, berprestasi dan berbudi. Nah, untuk mencapai visi itu maka tentu dikembangkan dalam bentuk misi. Salah satu misinya itu adalah menerapkan tata cara ibadah praktis bagi anak-anak kita peserta didik di SD Quran Inabah ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka untuk mencapai dari misi itu juga diterjemahkan dalam bentuk jaminan mutu dan akhlak mulia. Salah satu di antara itemnya adalah bagaimana anak-anak kita ya sadar sholat. Mereka memang betul-betul sesuai ibadah-ibadah yang mereka terapkan di SD Quran Inabah ini, mulai dari mereka ke tempat beruduk, kemudian praktek beruduknya, bacaan-bacaannya, kemudian terus nanti pelaksanaan dari sholat itu sendiri, baik rukun fi'linya, rukun qaulinya, dan segala macamnya. Dan itulah di antara ruang lingkup nanti yang akan kita demonstrasikan dan modelkan dalam kesempatan kali ini. Maka mudah-mudahan dengan harapan yang kita lakukan ini bisa memberikan masukan, bisa memberikan tambahan baik kepada guru-guru, kepada ustadz-ustazah yang tentunya setiap hari membimbing anak-anak kita berwudu, membimbing anak-anak kita sholat. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu. Dan juga bagi wali murid di rumah, ini juga nanti bisa menjadi masukan, bisa menjadi pembelajaran ketika ayah bunda nanti di rumah bagaimana mengawasi dan membimbing anak-anak kita dalam berwudu, dalam sholatnya. Dan juga bagi peserta didik itu sendiri, mereka apa yang telah mereka lakukan memang betul-betul sesuai dengan standarisasi dan kaifiat tata cara ibadah praktis. Para pemirsa TV-ku Inabah yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka Ustadz nanti akan memberikan kegiatan ini dalam bentuk beberapa hal. Yang pertama mungkin dalam bentuk bacaan-bacaan yang harus kita baca, baik berhukum secara sunnah maupun wajib, ya, ketika wudu, ketika sholat, kemudian juga nanti akan dipraktekkan dari awal. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Demikian untuk pengantar awal, dan seterusnya kita akan mendemonstrasikan bagaimana cara berwudu yang benar, apa-apa saja yang sesuai dengan sunnahnya,
Dan mudah-mudahan nanti bisa kita simati dengan secara bersama-sama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ayah bunda, kemudian anak-anak didik kami, khususnya SD Qur'an Indah dari kelas 1 sampai kelas 6 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustadz akan mempraktekkan kaifiat dan tata cara kita berwudu yang kita terapkan di SD Qur'an Indah maupun nanti di rumah. Yang pertama sekali tentu kita akan memasuki tempat berwudu atau kamar mandi dengan tidak lupa membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu niat atau doa kita untuk masuk kamar mandi. Setelah itu, sebelum kita melakukan wudu, terlebih dahulu mari kita buka ya lengan kancing baju lengan kita, lalu ditarik sampai melebihi siku, baik kirinya maupun kanan. Ya, begitu juga dengan anak-anak Ustadz yang muslimah juga. Kemudian juga kaki celananya dinaikkan agar nanti tidak basah ketika saat kita berwudu dan tidak kena najis begitu kalau seandainya kita sedang berwudu. Nah, setelah selesai, barulah kita melangkah untuk membaca niat berwudu. Niat berwudu, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asghari fardhalillahi ta'ala. Ustaz ulang kembali. Nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asghari fardhalillahi ta'ala. Artinya, aku berniat atau sengaja aku berniat untuk berwudu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Nah, setelah itu kita sudah siap untuk masuk kamar mandi. Sandal kita rapikan. Ya, kalau perlu nanti kita putar sandalnya, ya, dengan rapi, baru kita siap-siap untuk berwudu. Nah, anak-anakku sekalian, peserta didik dan ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ustaz ustazah, dan kita pelan-pelan dulu membuka kerannya supaya tidak patah kerannya dan airnya tidak terlalu besar. Jadi kita juga hemat air. Nah, yang pertama sekali tentu kita ya, mencuci dulu pergelangan tangan kita. Kenapa? Karena mungkin ada anak-anak ustadz yang tadi sudah memegang benda-benda yang lain. Nah, kemudian yang kedua, kita masukkan air ke dalam mulut berkumur-kumur. Sebanyak 3 kali. Nah, setelah itu kita membersihkan lubang hidung kita. Baik kiri maupun yang kanan. Nah, dan itu adalah merupakan bagian dari sunnah wudu. Nah, setelah itu mari kita langsung ya melakukan rukun wudu. Yang pertama, airnya kita tampung di tangan, kedua telapak tangan kita, kemudian nanti kita tumpahkan ke muka. Itulah yang disebut dengan membasuh atau mencuci muka. Artinya air ditumpahkan ke tangan, kemudian ditumpahkan ke muka. Dan harus kena, ya, mulai dari tempat tumbuh rambut sampai papan dagu sebelah bawah, kemudian anak telinga kanan dan anak telinga kiri itu harus kena air. Kemudian yang kedua, kita lanjut ke mencuci tangan yang kanan. Ya, dari jari sampai ke siku. Sampai ke siku harus kena. Ya, jangan sampai tidak kena. Jadi begini caranya. Ya, dari jari ke siku. Nah, kemudian terus lagi kita mengusap rambut kepala kita sebanyak 3 kali. Ya. Nah, setelah itu kita mencuci, ya, mengusap daun telinga dengan memasukkan jari telunjuk kita ke lubang telinga, kemudian ibu jari kita menyentuh daun telinga kita.
Tetap yang didahulukan yang kanan, kemudian baru yang kiri. Nah, begitu juga dengan nanti kita mencuci kaki yang kanan, dinaikkan kaki kita, ya, kemudian terus sampai ke mata kaki wajib kena air. Jadi tidak sah kalau seandainya kita mencuci kaki seperti ini saja, anak-anak sekalian. Harus sampai sekurang-kurangnya sampai mata kaki. Kalau bisa disilang-selingi anak-anak kaki kita, itu adalah merupakan ibadah sunnah. Nah, kemudian baru yang kiri. Nah, baru yang kiri. Semuanya harus kena air. Kenapa? Karena wudhu itu adalah kunci untuk bisa tegaknya sholat. Nah, ini ya, yang Ustadz terapkan bagi anak-anak Ustadz, semoga nanti bisa diterapkan di sekolah, di rumah, dan dimanapun berada. Nah, setelah itu karena kita tadi membaca doa masuk kamar mandi, setelah itu kita keluar kamar mandi dengan mendahulukan kaki kita yang kanan. Kalau kita keluar, kita dari kamar mandi kaki yang kanan. Kalau kita masuk, itu mendahulukan kaki yang kiri. Nah, setelah itu kita membelakangi kamar mandi dan kita menghadap ke kiblat. Kita baca doa bukan di dalam kamar mandi, tapi sudah di luar kamar mandi. Apa doa kita keluar kamar mandi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani. Ustaz ulang kembali. Alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani. Kemudian kita juga tambah dengan doa sesudah berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas salihin. Itu doa sesudah berwudu. Kemudian kita rapikan pakaian kita kembali dan kita siap-siap melangkah untuk ke tempat sholat. Nah, inilah diantara ya, kaifiat-kaifiat berwudu yang antum terapkan nanti di sekolah maupun di rumah. Semoga ini bisa menjadi contoh dan pembelajaran. Baik, ikuti Ustadz kembali ke tempat untuk praktek sholat. Baik, anak-anak Ustadz dan ayah bunda yang kami banggakan. Tadi kita sudah selesai mendemonstrasikan dan mempraktekkan wudu. Kemudian Ustadz akan mempraktekkan tentang bagaimana sholat yang akan anak-anak Ustadz contoh dan terapkan baik di sekolah maupun di rumah. Baik, sebelumnya kita bersiap-siap karena tikar tempat sholat kita sudah kita siapkan. Kalau di rumah, kita ke masjid tentu kita jangan lupa membaca doa. Nah, Ustadz contohkan dulu kalau kita sholat di masjid, kita baca doa masuk ke dalam masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Atau bisa saja juga anak Ustadz menambahnya sebelumnya Allahumma ufirli zunubi waftahli abwaba rahmatik. Boleh. Nah, setelah itu kita masuk masjid, ya. Nah, kemudian kalau kita ada waktu kita sholat sunat tahiyatul masjid, kalau tidak kita langsung mau sholat, ya. Nah, sekarang kita anggap saja anak-anak Ustadz, ayah bunda sudah sholat sunat tahiyatul masjid dan kita akan sholat. Nah, yang pertama sekali tentu kita sudah siap-siap dan kita akan menerapkan sholat sesuai dengan sunnah. Kita terapkan saja, contohkan saja sholat duha 2 rakaat. 2 rakaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Washolli sunnatad duha rak'ataini mustaqbilal qiblati imaman ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي lillahi rabbil alamin
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى
وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهي أنت يا ربي سبحان الله 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 العظيم وبحمده الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم.
Allahumma innad duhaa duhaa'uka wal bahaa bahaa'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudratuka wal ismata ismatuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana haraman fatahhirhu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqashu'ana wa tadarru'ana wa tammim taqsirana ya rabbal alamin. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hadana idza syi'ta sahla. Allahumma ahyina bil iman wa amisna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, anak-anak Ustadz, peserta didik Ustadz yang Ustadz cintai dari kelas 1 sampai kelas 6 SD Quran Inaba Global Islamic School Kota Dumai, ayah bunda di rumah, kemudian Ustadz Ustazah di sekolah. Itulah di antara sedikit kaifiat atau tata cara dari ibadah praktis yang kita terapkan di sekolah kita di SD Quran Inaba. Semoga dengan demonstrasi dan model yang Ustadz praktekkan ini dapat menambah pengetahuan kita di dalam rangka kita untuk menyempurnakan ibadah kita, mulai dari kita bersuci, berwudu, kemudian sholat, kemudian dan wirid serta zikir sesudah sholat. Semoga ini bermanfaat. Terlebih kurang perbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.